أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kwezi wanama watukufu mawaislamu, siku wa leo hunu kwezi watukufu ngarendele yao hamukhtasari rendera timizi darsa ya mwiso ya husu ya hijra. Leo ndo njiyao haruma omnonfu wa hijra kwezi watukufu au timizi darsa yinu oliho o mwezi isango kamili hao o mwezi wa Muharram. Rambeho kaya haruma kiasi ya darasa 4 wakaondo razibirlia likawone saze asbabu nezitsongeza ne mashaka wakaondo yakau wanesiwa ima waislamu hata mtume sallallahu alayhi wasallama yajiandiso nesa hokaya na mjuhe dingohi mwende alhabasha Ethiopia, mwende behonga mfaumi maadilifu ngamjo anshindo yiho kamna utaabishiwa amande namna wakaondo mtaabishiwa hun Makka. Liwonesa haurajifu zi darsa hizo zonsi pia makwezo siku leo nukwezo watukufu ngarendele yao rendera onese namna wekao do wandu wandiso roha haku ema waislamu wetawa wenda Madina wefanyinu rabaunde hijra. Baada bukwezo watukufu ngarjo hujari onese ezalawana o harumale daho lambao darun nadwa ndele jumba wekao dema mushrikina maborlomani wa Makka wakaukosanyiha wajulie shawiri la mwisolo tokaza mtume sallallahu alayhi wasallam bahanu, ima wamfunge, ima wamuwe, ima wamtowe mji amande namna wakaondo Qur'ani yarionesa. Bunge watukufu baada bongar juhujari wonese ula muhajiri wa mtume sallallahu alayhi wasallam garendeli yao banure beho kana indini diendongo ya mando wekao do yaandisa wandu waandisa ufanye hijra inu henda Madina ande masahaba de mawaislamu wekao wakawa amini mtume sallallahu alayhi wasallama hula Makka. Ebano wakati wunu ndongo indini wekao ndo za tsongeza za zidi ema waislamu waandisa ujuha we hajiri ngarjo hunda hokaya mtume sallallahu alayhi wasallama baadia wajiri bai'u mbili ani wandu dawana mawaislamu wakandu wakawasilimu ndo kangabo wandu wahandani wenda wabai mtume sallallahu alayhi wasallama wabai mtume sallallahu alayhi wasallama wahandani hoka ngarubai yobu mtume sallallahu alayhi wasallama hahu amini hahu dunga zenongo zaho mtume sallallahu alayhi wasallama haruma wandu wekandu wakahumbai bai'u ya mwando hiyo yambo bai'atu al-aqabatu al-ula ikawo ikaya haruma plasi unumina au bomina hunu Makka
bahibwa ka kiasi ya wandu kume na waili do wandu wekando wakawa ba'i mtume sallallahu alayhi wasallama wakangariu ba'iyo bo mtume sallallahu alayhi wasallama rangule wayinu ngaru ba'iyo hahu amini hahu dunga zenongoza haho bo mtume sallallahu alayhi wasallama. Amma hula uba'i mtume sallallahu alayhi wasallama wabili inu wajautsena ika ya oharuma implasi wajautsena mplasi ambao bai'atul aqabati thaniya wanru ikaondo wenda wa kauba'i mtume hahum amini wajautsena yokangwa himawo hau nusuru ya dini yahahe wahimawo hau nusuru ya dini yahahe nahum hifadhi mtume sallallahu alayhi wasallama ikawo wandu wekaundo wamba'i mtume sallallahu alayhi wasallama handani rambaho kawaka kumena waili kawaja kamdomshe. Amma wanu wekaundo wamba'i enkado ya bili waka wandu umemengo mfukare wanjia wandu washe waili waba'i mtume sallallahu alayhi wasallama. Idhani yabonga rujamba hukaya waka wandu mengo mfukare na waili do waba'i mtume sallallahu alayhi wasallama holi honde bai'atu athaniya bai'atu al-aqabati athaniya. Idhan baadhi ya banu wakati huo wozandi so dhihiri hokayaba nabaha inu mtume sallallahu alayhi wasallama esa ngena wandu ndiso mdunga wandu wandiso jihirisha wandu wandiso benu waislamu hao hambabi zendongo zilazi tia balbaloso ni mwema Quraish haukayanga rujondo kabalo wakati ula ima waislamu esa wanajihi waharuma ila da'wa hao wanza waasisi daula ya hanse dini hao wakati kaondo Maka kamili magele ya ukafiri na ujinga do zakaze neema kati yayo. Alafu mtume sallallahu alayhi wasallama handisa unika idhni ima waislamu wajuhedi ngohi wahajiri wende Madina hambabi bainga rojonda hokaya mongoni mwandu wekaundo wa hajiri handani o harume muhajirina handa hunu Madina Abu Salama ويها هاجيري بعد هي هاجيري قبل العقبة الكبرى قبل وجكايا ونوبع متومة صلى الله عليه وسلم بيعمه وكانوا وكوبع متومة قبل يامها هاجرنا كبولوي هند مدينة na wazmani mrumshi wahahe nane mwana wahahe shando kangarjonda hokaya wakosanya ilihanza warohe halafu yundu hao kana indini wala Abu Salama ndiye ya wahi ya roha amma mrumshene mwana wanu kwa jawa nafasi ni mushrikina kwa jawahi wa roha. Almuhimu garendele yao haufubiri waneso wandu waikaundo wa roha handani haufanya hijra uende Madina. Garjohunda waje usena uka sahaba wamba Suhaib ibn Sinan ar-Rumi ngoni mwa wandu waikaundo wa tende wa hajiri haula wa Maka huenda Madina. Kao Suhaibu woi wakati waikaundo ya kusudia ya rohe makafiri wa Maka makuraishi wa mwambia hoka urijili ya mru mdhalilifu ujahu tajiriho hatuju uhondo daraja kadha hata daraja kadha
na sheo washihondo haruma abo mjiju hatu banu alafungo tsahaba hayinu urohe wadzimaneze mali zaho nane nafsi ya moya haho ngwanzuri roshe jawrenga zimali zoru tsoro hajahubo mjiju hatu banu Makka. Wallahi la yakunu dhalika makoreshi omlebya ho kayo tsindongo bwe kaonge jo mkini he namna hiyo tsindongo jo mkini ha tsindongo mkini ha wala Suhaibi hawambiya ukaya araaitum in ja'altum lakum mali ngamona woje kati mja ili yani zimali zangu zonti pia yenga mona woje kati mnikanize mali zangu zonti pia takhulluna sabili ngamjohun lejeza qalu wambahu ka na'am shema mushrikina wambahu kangarjohu lejeza qala fa inni qad ja'altu lakum mali mangale imani yonsi pia mrutajiri ngoronsi ngoro haruma mji kafiruli yowenea nangawena zimaliza haho uzingarwa wamiluka kunujo roha singoja rejeba nurjeru lele mjini hunu wemdu ka asiru wemdu miyoti mdu hunu swafi ala futo jawambeho kaya ngoroho jau bahi kujavuka rijaru lele urende hata jiri urende hamdu kango julhaniwe tabia haho wema haho na jinwaja ala fudo sutambe kango ronsi ya dini hatu dunge dini Muhammadu rohe mji sindawe bahe wala Suhaibi hambio kaya enga mona oje kamton mlejeza kantom nikanize maliza hangu na mtuzirenga pia ndenge mazamba ya hangu ndenge hena mbandu kaundo loni nono na mton lejeza ni rohe huno nendeza nguma dina no bora ndina fanya usilamu wangu ngala imani nkotsa yokozi watukufu dizo wala Suhaibu hakau uranti zemali zahe hawaranti zemali zahe hawaranti zahe na pato bokaundo ya kanilo no bora lawe Maka yende Madina ili ya johendende ya ainshindo ya fanye usilamu wahe zinongozi labo za wasuli mtume sallallahu alayhi wasallam mtume hambaho kaya rabiha Suhaibun Suhaibu wa hakika haundu biashara hai manuka Suhaibu hakika yabo ha e-commerce ha hei imfa indondondo haundu faida tena haundu faida subhanallah haranti zamali zahe no bora yala wa fi sabilillah haranti he namba hirbo kaundo yakaniyo no bora yaro fi sabilillah yende ya waabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada banu kwezo tukufu Umara wajautena harenge miadi dena sahaba wa Iyash ibn Abi Rabi'a wa Hisham ibn al-As ibn Wa'il warenge miadi yokaya ekawa shele wa botasingu wajoho na nabanu kadha halafu wende wafanye hijra warohema ka wendezao Madina maraka de kamhara hakazemi adi yo kangari joho na nabanu kadhabina dabina fulana na fulani vonge jo kanzari dunge nari dunge amjowe jirma ba kaundo yakana Umar baada bala wakati be kaundo wandu wanu waili wajuha naam wakati be kawo afwan wakati be kaundo wakosanyiha wakati be kaundo wadiana wakosanyiha bala Umarana Iyashu do wawahi wa hondo bahanu bala wakazizana amma Hisham ibn al-As ibn Wa'il woyindo kaya kajawahia wasili bala hazingara mateka mushrikina wa mzingara kwa jamba nafasi almuhim Umara na Iyashu do wawahi waroha kadhalika watukufu ngarendele ya wajautsena oharuma edar saynu rambe hoka iwane si wa wajautsena uka baada ya miezi miwili
nansi huzawaza nenuramba bai'atul aqabati al-kubra dawla ukaya ima sahaba wakawa mbaimtume sallallahu alayhi wasallam umbaimhu kabajaba kimndu Makka mongoni mwema waislamu wakati ula badi mtume sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakri wa Ali mtume bahi na Abu Bakar na Ali ndo wabaki Makka basi wakati ula na waislamu wansi pia sawando hokaya waroha Makka wende zao Madina. Abu Bakar na Ali ewan wabaki Makka zabari tume sallallahu alaihi wasallam ndiye mwenye wanike amri yoka nyinyi na mto baki bano nyinyi rahamsirohe sallallahu alaihi wasallam. Naam, haizo mtume sallallahu alaihi wasallam handisa ujiprepare tume wakati ula handiso jiprepare nguli ndiyo ya amrishi wa ya rohe na Abu Bakar Siddiqi ngejmoto jiprepare bahe waridi uharumaya sahihi al-Bukhari dangani Aisha tamdum shewa mtume qalat hamba ukaya hamba mtume sallallahu alayhi wasallam lilmuslimina ni uritu dara hijratikum dhata nakhlin baina labatayn tume hambiye muslimu ukaya hakikati wanesiwa le jumba bwe kaundo njoka henda mano kando mjiwe kando njoka henda njoka ufanye hijra nendo haruma mji wonde na kensi kendo mji wendande reimise dawla ya Kiislamu o silamu riwaneze mji kao wona mitede minji tena mji kao wokona baridi tailasha joto namna bokaundo ya tende ya Yusuf bahi wahajiri mongoni mondo bokaundo wahajiri ahwenda hunu Madina warajaa ammatun man kana hajara bi ardi al-habash warejei wala wanru wenji bokaundo wakawa hajiri hwenda harume ardhi ya hunu Ethiopia ila al-Madina hwenda Madina baada wa shiazi khabari zilahu kaima waislamu wenji wa hawe sawala wa Makka wahajiri wende hunu Madina waka hunu Ethiopia bao wajiprepare bao wafanye hijra wende zao Madina. Naam, mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya amri shawan wenda hunu Madina liwasuli banu hoka Abu Bakar Siddiqi hadisi wajiprepare kabla ya jaka bahe hende hunu Madina kabla ya jaka afanye hijra ramba hoka balaye hani kwa amri ni mtume uka wewe usirohe dawena Ali na ribaki banu ndaminani. Naam, fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam baada bala mtume sallallahu alayhi wasallam hamwambia Abu Bakr Siddiq ukaya ala ruslik yani hambabi wa Abu Bakar fa inni arju an yu'dhana li haukaya ngam tarajiyo nini kiwa idhini ili ni hajiri. Faqala lahu Abu Bakr amwambia kawa hal tarju dhalika bi abi anta wa ummi ezanongo izobo mtume ngozi tarajiyo kau jofanye hijra ulawe Makka bomze wa hangu bi abi anta bomze wa hangu qala na'am tumambiyo kande namna yonga mtarajiyo ni kwa amri yon lawe hunu Makka nifanya hijra wenda Madina. Fahabasa Abu Bakr nafsahu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam liyushibahu. Abu Bakr Siddiqi wakati ula ajizia wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao kaingenga mtingo baki wazima na mtume sallallahu alayhi wasallam ili ngendunge daminaye baada bala ula Abu Bakr Siddiqi akajumoto prepare zengamia bwe kaundo wajoka hanza wazipashie
kajimotozi prepare zo mbili zino sahaku na zili sanadi nadi au ziprepare hata mtume sallallahu alayhi wasallama yajo amrishiwa yaro sallallahu alayhi wasallama. Baada banu kwezi watukufu ngarendele yao rendera onese le jumbala mbao darun nadwa borlomani Quraishi kaundu wakawakusanyiho harumali daholin darun nadwa indele jumbabo ikao wanu mamushirikina wanu rambo ndema notable au rambe ndema depute wala waziro wa huu sirikali ya hema mushirikina wakahenda wonde wakusanyihe ili huanza wajane fikra wahunde fikra ijoka sawabu ijoka muhimu yo hanza wakaze mtume sallallahu alayhi wasallam bahan bahi wakati bikaunde mushirikina waono kaya wandu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wajiprepare jumotoroha wajuha wa balia zinyama za hao zengamia balio wana wa balia zimaliza hao hoenda hulahema au nane makhazraji ndo harmazi kabila mbili zinu al-Ausi wal Khazraji uno Madina zinongo zila ziwa tinili ya ziro swafi wanu mamushirikina wanu bahewa wandu walandi zungu atingo juha warengezi maliza hawa rengezi nyamaza hawa renge hene mbendu wakondo waloni warongo wanao juhata warirosheye wanjia qalaqi na huzni baada bala wa juha bala wa mbaho kaasha yu khatari nziro halisi ezari himilia bahayinu ukayabo asulabo ngwasingori rinditsa warinditsawo yala masuna muya hatu warinditsawo waje utsena ila iktisadi ya hatu ila komersa ya hatu wari rinditsawo zemaliza hatu waje utsena yabongo abunguzawo ila iktisadi ya hatu waje utsena ne komersa na wao hakika wakaujua hoka mtume sallallahu alayhi wasallam waiti mndu wakawa haka mndu mangu tena wakaujua namna yotosha hula mtume sallallahu alayhi wasallam athirisha wanadamu hoshinda yarongozi wanadamu wamdungeza ndongoza hahe amushirikina maqureshi wakaujua namna ya mtume sallallahu alayhi wasallam uka yamruwaye ndo rohabahe hena bahanu bekaunda ajo henda da'awa ya hahinunge jo renga mfu ujo shinda ya athirionde wandu wendi he namna ya hahe nani zinongo bekao ndo masahaba wazianzimia wajautena wahima hizo haujitole ya fidio harumenze ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nane zinongo bekao do zako paraneho harumema au sinane makhazraji haulaona neze mvuza ho wandu wao kaya wakana mvu wambangu aziondo ngwabo ngwazizi yao naneze aqli bwe kaundo wandu wanu tena wakanizo kaya wandu wanu wakana aqli ati ya amani hayni amba bahanu toka yonsi na usulihisha hena zaladhimu zisulihishiwa kadhalika wandu wanu wakaudo hima wajausena we ziyarongoza hiqdi baina ya hao baada muda mwingi bwe kaundo wakaya wadhuku ndongoza mbwana nankodo yarenga mahami njina namna yotosha zikabila zinu hamadena mnabweka waje utsena wakaujua zanongowe kaundo zilio Madina wanu makuraishi uka Madina unumji ikawo mji wa kistrateji ukansi namna yotosha na ukansi vahanu wema ukansi mahalani wema haukayo mahalani kaundo Madina wakansi mahalani wa biashara wandu we kaundo wadunga we bahari wefanya ze biashara
harumani rambao bahru al-ahmari au dunga henda al-yamani nane shami babu kangwalo mula ujilia hunu madina mamushirikina zina ngozila sina ziwata hindi nukaya ima wasilamu mungu wajuhendi haruma mji ula tena mji kao kansindo yaweka wende ule wende wa uzingara abo rili hasara bahewa Maka wakaudo tajiriha he komersa ya hao henda shami namna yo tosha kiasi ya robo milioni za dinari za dhahabu haina mwaha ito sindeza kana wandu waho mji wa Taifa kadhalika ko julhani hawajaw tena ukaya biashara yinu biashara wikao kahendele yando komersa wikao ndo yakaufanywa yinu uno shami no wa Maka biashara kahendele yando ikaharuma amani kawaja kaya nyivurano bahike jakaya dishani hosoni mwima mushirikina khatwarin kubwe kaondo wahima khatarin kubwe kao ndo waiwanao ikawe dawa ya Kiislamu ndo yanzao yende yanjie Madina zende yanjie Madina kinyume ya hao manoka ya wakauonoka Muislamu honja Madina wende wahimise dawa ya kweli Uislamu wene yabo hakika wanu wa Maka mamushirikina yabo wali khasara namna yotosha zinangozi la wazihisi baada balo wazihisi khatarila wakaonoka ila khatarin zero ikaunge joka ujayimenye zila mvuza hao baho wandu wala wafanye mamushirikina wajuhabala wandiso juhawe fanya bahthi no fanya recherche na rongobo ikaunge johenda ta iwanuke manufaa yoshindale weinua kaze zenrongo za mtume bahanu wakaze zenrongobo ikawo ndo yem ani wakaze bahanu wala mdo wekao ndo ya raya ebera mwehemo Islamu zilande zenrongobo ikawo ndo za wajio wakati ula ukangela adhima bahayinu ze fikra zatu zonti pia narifikiri fikra nzima bahiyo kaza Muhammad wiba hanu haukawo inde mrubo kaundo ya raya eberamu ya heu silamunu yawe kaba he hashindi haru hahunu bahende hawe ngaria abo silamu hao ngojo urenga mvu warihadidisha wakajimoto rirema baada bala kwezi watu kufu ikaya usiku ya Yahowa mwezi 26 yaho mwezi wa Safar mwaha wa 14 no mtume sallallahu alaihi wasallam oni kwa tume bahi ikawa iko wafiki ya tarehe ya 12 yaho mwezi wa Septembro mwaha wa Zihim majana marandaruna wa 22 nomzalwa wa mtume Isa أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى بعد مزميل ونصف تقريبا بعد وندوك وبعمتم صلى الله عليه وسلم إن رمبا وندم بعمتم وكاندوك وجيري bahi harume tarehe ino bakado revumbaya bukazo atukufu siku ya Yahowa aqada barlomanu Makka darun nadwa fi awaili nahari wala ma deputy rujangu kadema deputy wa Maka dema ehendo wazirwa Maka mamushirikina wa himi haukosanyiha warume tarehe bekondo revumbwa banu o harumale dahula ambao darun nadwa emitana wakosanya bala uharumale daholila
wakati ya mchana simkusanyiho mradina illa mkusanyiho mziro bwekaondo watongeza wande wakusanyiho bahanu bala wande waonane wafanye bunjirio ku ikaonga lijoka tarehi maka baada balo wandu wandiso henda haruma monano ula wala waziro wandiso kusanyiho haruma ula monano ula ili huenda wande wasomesane na ujana fikra na upanga khutwa na upanga ku tena kuika unge joka ku muhimu swafi ya uhanza waifanye haraka wakaze mndu wekaondo ya tende ya ebera mwa husila mubahanu na mtume sallallahu alayhi wasallama yonde ndongo nkubwe kaundo ya watongeza wambaho kange lazimori wonane rende haraka rifikiri plan rifikiri ndongozo mfanyilia Muhammadi walari mkaze bahanu ku ikaunga joka muhimu safi ikawo ngejoka tarehe ku hiyo haukaya ekari shindiri mkaza Muhammadi bahanu abo yo tarehe ku safi haruma ule mengo kamili abunga mjoho kaze ngo kazi yakanyamo bahi ikaya mongoni mweze nyiso wekaondo zakaza barizi za benu haruma okosa nyifuunu haruma umonano unu mziro unu bahize nyiso mkuu maana ndo wandu wahu swafi wakosa nyiho haruma umonano unu wahanza wakaze mtume sallallahu alaihi wasallam bahanu mongoni mo waziro wao Abu Jahl ibn Hishami ikawa hala haruma qabilatu bani Makhzum mongoni mo wandu bakado wakosinya haruma lebunjilo kuli nulo hanza wakaze mtume bahanu lo hanza wafikiri ndongozo kaza mtume bahanu mndu amba Jubair ibn Mut'im na mndu amba Tu'ai Matu ibn Adi na mndu amba Al-Harith ibn Amir wanu wahe mabanu Naufal ibn Abd Manaf mongoni mo waziro bakando wakosanya haruma mwana na unwaje utena mndu amba afwan mndu amba Shaiba wa Utba ibn Rabi'a wanu wana wawaili wa mze amba Rabi'a wa Abu Sufyan ibn Harb wajawtena mze Abu Sufyan wajawtena mongoni mwandu bakando wakosanya haruma wamona no unu an bani Abdi Shams ibn Abd Manaf wanu waka haruma qabila ya bani Abdi Shams ibn Abd Manaf kadhalika mongoni mwa waziro bakando wakosanyiho haruma mwana no kauko jaka mwangu mndu mzee wamba An-Nadhr ibn al-Harith an bani Abd ad-Dar yonde qabila hae bani Abd ad-Dar kadhalika mongoni mwa bakando wa hudhuria haruma ya ijtima'iyinu haruma lebunjiliyo kulinu Abu al-Bakhtari ibn Hisham wa Zam'at ibn al-Aswad wa Hakim ibn Hizam an bani Asad ibn Abd al-Uzza wanu wa qabila ambao bani Asad ibn Abd al-Uzza kadhalika mongoni mwa wandu bakando wa hudhuria haruma lebunjiliyo kulinu Umayya ibn Khalaf an bani Jamh Umayya ibn Khalaf ikao hala wano haruma qabila ambao bani Jamh kadhalika mongoni mwandu bakando wa hudhuria haruma le bunjilio kulinu la sukatiti nabihi wa munabbah au wa munbih ibn al-Hujjaj mndu wa nabihi wa munbih wanu waili waka wana wa al-Hujjaji wanu wala wanu haruma kabira ambao bani Sahmi wao do waziro wekao do waka wa hudhuria uharuma le bunjilio kulin ikawa waka 14 waondo waziro wekao ndo wa hudhuria watungula hokana mwende mwari represent muunde fikra muunde mbanongo yo fanyilia Muhammadi woi mkazabahan zenongoza hizo
zisijo dhihiri tena beke bwana wobo kaundo ya roya yebe ramya hoslam hakazi wa bahanu ya borinadi beho wakati bwe kaundo wa haja wa harumale daholinu hasba hemi adi bwe kaundo wa kazi zana bahi i'taradahum iblisu fi hay'ati shaykhin jalil mangaleze makri za shetani hena babahanu yakala wonjia hanza yafisidishe hato haruma omona no wunu shetani kajalala hajuha shetani hajuha haji prepare hajilekeza hajivaza kimru notable namna ila harim nguo za kifadha haya hajuha bala hajuha hende bahi wayajuha yendabala wala iblis yendao harumula monano na yeye hakaha vanguo za kibatla ani nguo nene chazila ajilikezando arenge uone namna ila magoma nene namna ila hazi vaya baada balabo yendao balo harumu monano waqafa ala albab hendiha himibo mangoni faqalu wala wandu bwekando wakosanya uharumali daholila wanu mamushirikina bwekando rawavumba abantu 14 wambaho kaya mani sheikh ewi sheikh ndobiwe alafu wakamdu wala ambao kaya sheikhun min ahli najd wa sheikh mongoni mo wandu wa najd ba umji wa najdi wandu wikao ujibali haki fadhahaya ujivazando namna yotosha ujirunga samia alladhi itta'attum lahu haishiyaza ngobo ikaondo ma zirengele ya miadi msingozi hadithi mwanza umjemzi hadithi wa banu haishiyaza ngobo ikaondo msingoza ndalia boma quraishi bahe hajabahe fahadara ma'akum ahudhuria wazimananyi liyasmaa ili hujaye ma taquluna zenongobo ikaondo mjoka uzamba banyu wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nusha huenda mtijite ne ra'ya haheneze nasaha zahe bwana woi qalu bala uraka tujukola shetani qalu wambahu ka ajal de namna hiyo fadkhul enjia fadakhala ma'ahum wala shaytani anjia wazmanao mashaza makri za shetani mande namna bokalo razone sayabo linubunjili yoku wambaho ka linubunjilo la tarikh ranzori lifanya risum kazabaha mndu mwenyurwa ya eberamu ya hosilamunu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waziro kumena na wane shetani haja usoni mwawa hakaujake 15 ili huja ya wasaidia fikra mande hilibo kaundo mjoka uuzishia bahayunu namna wakaundo shetani akawani kaza fikra bahi garendeli yauri wanese eza la wana oharuma lebunjilio linu eza fikra wekaondo wakauzifikiri wazifanye baada wakosanyiha uharuma umkosanyiho mhunu wakaya tindongo zinji shanga anza urihundemba rihunde fikra juka sawabu fikran ku safi yo kaza Muhammadi wa iban nando tumuwa bahi watukufu baada ya kamiliha wala wandu hokosanyiha bala wandu wandise ujanaze fikira nezrai ikaundo zijo shinda ziwanike natija njema yo shinda wa mkazi Muhammadi bahan bahi baada wandi sofikiri bala na ujana rai hamuda waka mndubanu wamba Abul Aswadi
winde mdubo kawndu ya jene fikra ya handani ra'yi ya handani hambiyo ka minga mono kaya nukhrijuhu min bayni adhhurina fikra hangu bakawndu ni wona wonga mtingo na ho kana risom to wa hosoni matu muhammadi woyi wanun fihi min biladina risom to wa mji yatsi paro ziri babanu tukawinso harmo mji wa makaun nasi siriti fanya ndongozo do bali ho kaya evanu hendenda au mahalani bakawndu ya henda ritim fanya ndongozo namna yo kardo kansere juzi saraji pasozi to anende asende almuhim na ritum to amaka au kaya bori suile hishaze ndongoza hatu yabo wajauti na ula mkoba zima wa hatu yabo saureje hamande heli bakawndu rakabwa zima yonde fikra ya mondo la wana ersum to wamji amma fikra yo qala ash-shaykh an-najdi way rambahu ash-shaykh an-najdi way shaytani de humulabanu rambahu ka haji prepare how vaya le vayo jemali laki mrum najdi ikawa wako julhaniha enamna bakawndu wakodo jibalia ولا شيطاني همبه كلا والله شيطان همبه كلا والله ما هذا لكم برأي كي جاكا دي نمناي انتو ونه كيون دي رأي لازم كيوان رويدونغ ألم تروا حديثه فانكم تونا إما حديثي هاي كم تونا إميرونغو زاهي بانا ولا إكورونغو وحلاوة منطقه نورهف وهميرونغو زيهاه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به نولا ushinda ya ghilibu yemia ho wanadamu hasina nongobe kaundu ya janizo shetani ndo wambio banu ka wallahi harudi hala batena kado yabiluka لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل على حي من العرب كما ndo fanya zenongo zao kamja aminiha ohenda Muhammad woyi oharuma mra ya mongoni mwemiraho arab kisha yende osoni mwandu wao baada wajuhum dunga hatta yata'akum bihim fi biladikum hata yende hata yaje yamkazeni vahanu yamtoni vanyu mji bana wo henam rayabo kawdo aju henda haramoi miraho arabu he fasaha he ulimi wa he namna he e bana uo yenda ha hundu wandu mdungu bahia bokamjavuka makabani ngurioja ya mrende ni hamani zobo kaundo mwakusudia mu mrende na msafikra nyilo jina batsi ndiyo مشاو الشيطان قال أبو البختري رأي يبيلي يا لوانا وجوت سينا فكرة يبيلي يا لوانا وي مفولنا ومبا أبو البختري حمبه كايا احبسوه في الحديد فكرة يهانغو غمونو كايا نم نتمفونغا haruma zuma namtomrenga mumfunge zuma juu wa aghliqu alayhi baban mumbalili tumbalili mbabanu yabo alafu mkensi mdomlindia zenongobe kaundo zijohu muhonda hamande za honda wa ndobe kaundo wa mbirli yamfano mahe wanura ambao ndo wabanzi bwekando wakawavira kabla hahe hamambanzi wambwa Zuhairu wanabigha nano watinde wandu wao ikaundo wa kaudore ngwa bao we zingarwa we fungwa he namna hiyo we hifa oharuma mahalani jaiho bahi ngamono kaya nari tsomndengari mfunge rikenzir dum lindiya isjuka hum honda baada ya yabnande mauti mutojo fayabo قال الشيخ النجدي ولا الشيخ النجدي
yula shetani ambao kala wallah yosinde fikra sindi tinda hiyo ma hadha lakum bi ra'in tum wonanu kayonde ra'ayo dunga wallah ngamlao la in habastumu inge mtondo mrenga mfunge kama taqulun amade namna wakando mwambao la yukhrijanna amrahu min wara'il bab zendongo za bwana uozo toro haudingoni mumlango uo alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabi ikaondo mwambalilia osoni mo wandu hayo kaondo wa mdunga zifikira yodunga nye wajinga wandu mbalilia zanongoza hizo tsola wodingoni mumlango uo fala aushaku an yathbu alaykum gejo hendata injie oka wandu wonde hata wajewam pariseni banyu fayanzi'uhu min aydikum wajewam mvure min aydikum thumma yukathirukum bihi kisha waje utsena waje warende wandu wenjira hanani waje wamshindeni waje utsena thumma yughlibukum ala amrikum kisha waje wamshindeni zinongo zanyu hizo msuwa naho kayondera ayodunga fandhuru fi ghayr na mwangalia fikra nyindoje nitotsinda hiyo sinda fikra yodunga baada wajirwan wa harai ra'ayi baada wa haraz ra'ayin bilizin wa kando razone sabanu qadima ilayhi iqtirahun athimun wafaqa alayhi jami'u a'da'ihi baada hizo fikra bilizi la zalawana watu zidunga hemirongozi ya shaitani wirambao sheikhun najdi wa shaitan baada ya hizo fikra bilizi la za tudungwa wajiri fikra ku ya jiri siwa nimdu ya kaudunga vanu ya kayonde fikra ya mwiso yoka wandu waidunge ikao sheikhun najdi yiwoi nando shaitani haitini liyanvuka yonde fikra yodunga bahi waja fikra mbi halisi ikawe fikra mbi iyo wawafikiana wala wandu kumena wane wadziru akaharu momona no unu wadzimana mze shetani wafikiana ikawe fikra inu mujrimu mhuwa Abu Jahli bun Hisham winde mndu kaundo ya jene fikrain hamba hindi qala Abu Jahl hamba ka wallah ngamla wanam inna li fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alayhi ba'du ngamina fikira yom mndende ya Muhammadi woyi kawe fikra hiyo kaundo ni wona orahantu wona mndu waikawo hashindi hafikira fikra hiyo ngali wandu wapeo na jindu la peo mina fikra ikawo fikra yora hantu iwona okanga bomru ikawo hashindi hawasule fikra hiyo qalu wama huwa ya abal hakam wala wajindu wakawala wamwambio kaya yonda ibe fikra hiyo abal hakam tena abal hakam qala wala Abu Jali hamba hoka ara gamonoka an na'khudha rirangi min kulli qabilatin hayna kabila fatan shaban na janani mdu shab rirangi hena qabila moto shababi jalidan nasiban wasitan fina nay mwana shababi ulona izungo akansindo izungo za hahe ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما rinike hainiya mna ijana yabo rinike hainiya mna ijana yabo rimnike upanga mhali
baada yabo thumma yu'midu ilayhi baada yabo wamboso fayadribuhu biha darbata rajulin wahid wamboso hahum kusudia mtume sallallahu alayhi wasallama wamremo mzima fayaqtuluhu wamu fanastarihu minhu babu wakati ngarjo sitirehinaye ngarijo vukanaye fa innahum idha fa'alu dhalik hauka ikawa fanya zendongo hizo wakosanya mara nzima haina shabu waheze kabila zonti pia wamreme Muhammadi mremo mzima wamuwa bahi wakati watafarraqa damuhu fil qabaili jami'a edamu ya Muhammadi ngejo henea ngejo tsambalia oharumaze kabila zonti pia zamaka falam yaqdir banu abdi manaf ima banu abdi manaf kwa na ushinda ala harbi qaumihim jami'a wahime wawane wahimisembwana wamisenkodo yahe ze kabila zonti pia فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم زون زلوانا شزلوانا yonde fikra wakaondo yalawana hamuiso senabo yo fikra mbi namna yotosha ya janani mndumui ya vihani mndumui ya fikra hiyo haukayo fikra peu haukaya wendo hanza wafanye taratibu yokawa we mtume jau yundi hoka wandu wa muwa kabila kadha basi yabo wala wandu wadunga mtume sallallahu alayhi wasallam awila kabila ya mtume sallallahu alayhi wasallama wajo shinda wahimise kodo ndawane kabila hiyo ameka yundi hokaze kabila zonsi pia watola hena kabila mdu mzima wamkusudi ya mtume mremo mzima wa muwe yabo hamba damu ya mtume itsambalio harumaze kabila za makazonti pia komdo joshinda be hokale wenungu himo ya dai ya imisembana osoni mwa zi kabila izo zonti pia qala الشيخ النجدي والشيخ النجدي na ndo shetani mishezo ya hamba alqawlu ma qala ar-rajul mdongozi wakaondo wambane bwana huo hadha ar-ra'yu alladhi la ara ghayrahu ntuona ra'ayi toside ra'ayiyo wa wafaqa barlamanu mak baada bale wala mabarlamanu mak wala waziru makons bi wafiqiyana ala hadha al-iqtirah al-athim bil-ijma' wa wafiqiyana uharumay fikrayinu sena fikrambi hawansi pia wafiqiyana wakana rudunga fikrai waraja an-nuwab ila buyutihim baada bala wala wandu waziru wala warejeho malahawni hao namdu harajeho dahawni hahe wa qad sammamu ala tanfidh hadha al-qarar fawra baada bala wadesideho kayange tingo ladhimu rifanya hau harakivu rifanya ra'ayinu yetingo ladhimu risaruhi haraka rinafidhishe ridunge fikra inu haraka izo ndezalawana uharuma omuna no unu kwezo atukufu baada yabo ngarjo hujari wonese darsa ya mwiso ya husu muhajiri wa mtume sallallahu alayhi wasallama ngepakanda bukezo atukufu na ujuka anza dunge darsa bokando jodunga bano nende joka ya mwiso hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hodi ho Mwenyezi Mungu timiyao ngujo dunga darsa haruma YouTube wa wakati shindi hanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjo ipartage mpaka ndabo na ronani ha khairi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.